Daksan. Anong plane? At ayan, palanding na kami dito sa Cebu. Hahaha, see you day. Nangigi daw sa Marbella. Balik naman tadiyo. Laagtabay, Cebu. Let's go. Cebu, here I come. Napasulod na kami sa airport sa Cebu. Alright, let's go. Just arrived in Cebu with my personal driver, student Phillips. Airport. Sundo sa airport, mangita na kami sa ngamon nga kalanan. Ara pagawas na kami. Bye-bye! Nagklase pa kadali asyenda, badeday. Sa wakas, nagkitay na kami ni Madam Palot. Nagkaon kami, kagara picture-picture sa gawas sang giorderan. Kag ang family, mga bebes ko, shout out. Posibo sakay naman ta pa Iloilo, bye-bye, badiday. Bye-bye Cebu for now. We're going to Iloilo. At dinagyang ta. Oiler. My Philippines. Stop. Nandito na tayo ngayon sa ating designated seat. 21 din. Dinagyan! So, palanding na kami sa Iloilo Airport. Hitang Iloilo City Lights. Kagang traffic. Grabe. So, kita-kits later. Bagnao. Wakas, ari na kami kaulatan ang magwa. Manaog, kay puno-puno. Gidyasang pasahero. Amon ngas. Aeroplano. So, ayan. Kita-kits later. Ara, panaog na kusina. Ayan. So, bye-bye, airplane. Tayo dito sa Iloilo. Hello. Hello. Natyang na kita. We're here, my loves. Panoy. Pa sa Iloilo, diretso tadi dayo no sa may Mega World gali na di. Tara, nibot ta kay mangita tas ang karanon. Sige, bye-bye. Order sa JR Rawitz Native Chicken. Tara, kaon tanyo.